ये दस्तूर है आदमी की तबीयत का कि जब वो कोई चीज खाता है तो उसकी तासीर उसके ऊपर आती है। दवा खाए तो दवा का असर आएगा, ग़िज़ा खाए तो ग़िज़ा का असर आएगा। ऐसे ही कोई अमल करे तो उस पर उसके अमल का भी असर पड़ेगा। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को ये नसीहत करते थे कि अपने आप को खैर के कामों का आदी बनाओ, खैर के कामों के आदी बनो। कोई जमात जा रही थी काफिला, तो काफिले वालों से यही फरमाया। शादी में वक्ता के साथ थे, वो बड़ा मजमा, कितने बड़े मजमे को लेकर के जा रहे हो अल्लाह के रास्ते में, इन सब को अपने खैर का आदी बनाओ। ये दावत है, दावत इलल खैर, खैर की दावत है। तो क्या मतलब है कि अपने आप को खैर के कामों का आदी बनाओ, कि रोज करो। जो चीज रोज करेगा वो उसकी आदत हो जाएगी। इसलिए खैर के कामों का एहतमाम करना चाहिए, खैर के कामों का एहतमाम करना चाहिए। जो अमाल इनफरादी है उसकी पाबंदी भी होनी चाहिए ताकि इनफरादी जिंदगी सही हो जाए। हर आदमी को उसकी इनफरादी जिंदगी उसकी कब्र में दिखाई जाएगी कि उसने अपनी इनफरादी जिंदगी कैसी बनाई है। क्योंकि मजमे में तो सब मोहतरम नजर आते हैं और हरम में सब हाथी नजर आते हैं, अंदर क्या बना है वो अल्लाह जानता है। इसलिए हर आदमी को उसकी कब्र में उसकी इनफरादी जिंदगी दिखाई जाएगी। इसकी इनफरादी जिंदगी ये थी। और जब कयामत आएगी तो फिर सब इज्तिमायत खुलेगी। यौम तुबला सराइर, क्या सारी पोशीदा चीजें खुल जाएगी। इसलिए मरहले हैं, आदमी की कब्र भी है और कयामत भी है कि इनफरादी जिंदगी कब्र में देखेंगे और इज्तिमाई कब्र कयामत में देखेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को अमानत समझना है, अपनी सलाहियतों को भी अमानत समझना है। जो जो सलाहियतें अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने इस उम्मत में बहुत सलाहियतें रखी है। अन्नास मादिन कमादिन ज़हब वल फिद्दा, ये फरमाया कि लोग अपनी जगह ऐसे कीमती हैं जैसे सोने और चांदी की कानें होती है। जमीन में से सोना बरामद होता है, चांदी निकलती है, तो वो जमीन और वो इलाका कितना कीमती और मालदार हो जाता है जहाँ सोना निकलता है। ऐसे हर आदमी सोने चांदी की काम की तरह कीमती है। हाँ, अगर वो अपनी सलाहियत को हक पर लगावे, नबियों के तरीके पर लगावे, तो इसकी जिंदगी कीमती हो जाएगी। इसका खाना पीना कमाना सोना सब कीमती हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये दावत जो है और ये मेहनत जो है सबसे पहले अपने आप को बनाने की है कि अपने आप को बनाओ, अपने आप को बनाओ। खू अनफुसकुम, जो है अपने आप को बचाओ दोज़ख की आग से, अपने आप को बचाओ। पहला होगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम, हे ईमान वालों अपने आप को बचाओ दोज़ख की आग से, घर वालों को बचाओ दोज़ख की आग से। कैसे बचाएंगे? दोज़ख की आग तो देखी नहीं है। और अली फरमाते थे, मतलब आयत का ये है कि अपने आप को दीन सिखाओ, अपने आप को दीनदार बनाओ, अपने घर वालों को दीन सिखाओ, उनको दीनदार बनाओ। ये हुआ दोज़ख की आग से बचने का सामान। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, মানে দুনিয়ার নিয়ম হলো যা মানুষ খায় এটার আসর এবং এটার প্রতিক্রিয়া তার শরীরের মধ্যে সৃষ্টি হয়। ওষুধ খাইল, ওষুধের প্রতিক্রিয়া তার শরীরের মধ্যে দেখা যাবে, এটা ওষুধ তার শরীরের মধ্যে ক্রিয়া করবে, এটার আসল জাহির হবে। এমনিভাবে খানা খাইল, যে কোনো রকমের খানা খায় তার একটা আসল তার শরীরের মধ্যে সৃষ্টি হবে। এমনিভাবে মেরে মহতরম দর্শক, বাহ্যিকভাবে মানুষ যে কোনো আমল করে, সেই আমলের একটা আসর তার উপরে পড়ে। যা সে আমল করে এই আমলের আসর তার শরীরের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এই জন্য মেরে মহতরম দর্শক বলেন যে মানুষের আমল যেটা, এটা যাতে সুন্দর হয়, এটা যাতে ঠিক হয়, এইটার জন্য একটা এই মেহনত যাতে আমার আমল সুন্দর হয়ে যায়,
যাতে এটার আসল আমার জিন্দিগির উপর পড়ে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে যোগ্যতা রাখছেন, এই উম্মতের মধ্যে ভারী যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা রাখছেন, ভারী সিফাত আল্লাহ তাআলা, গুণ আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের মধ্যে রাখছেন, যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে মানুষ বলে যে স্বর্ণ রূপার খনির মতো প্রত্যেকটা মানুষ, তার ভিতরে সিফাত এবং গুণাবলী আছে। স্বর্ণ রূপার খনি বলে যে স্বর্ণ রূপার খনি যেন এক একটা মানুষ, তার ভিতরে এই সিফাত আছে। এখন সে এটাকে স্বর্ণ রূপা যদি খনি থেকে বাইর করা, এটাকে যদি ব্যবহার করা হয়, এটা দুনিয়াতে যেরকম দাম সেরকম আছে। এরকম ভাবে মানুষ যদি মেহনত করে নিজের ভিতরে ওই ভালো গুণগুলোকে উজালা করে এবং এগুলোকে সে ব্যবহার করে আর ওই ভালো রাস্তায়, ভালো আমলের রাস্তায় সে চলে, তো মেরে মহতারাম দোস্ত বলব তার জিন্দগি সুন্দর থেকে সুন্দর হয়ে যাবে। তো আল্লাহ যারা মানুষের মধ্যে যোগ্যতা ভিতরে রেখে দিচ্ছেন, মানুষ প্রথমত তার ব্যক্তিগত জিন্দগি ঠিক করবে। এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্যই এটা যে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জিন্দগি সুন্দর হয়ে যাবে। আর এই ব্যক্তিগত জিন্দগি যখন সুন্দর হয়ে যাবে, তো মেরে মহতারাম দোস্ত বলব, কবরের মধ্যে এই ব্যক্তিগত জিন্দগি তাকে দেখানো হবে। এখন দুনিয়াতে তো সবাই সম্মানী, সবাই বুজুর্গ, সবাই হজে গেছে, সব হাজি, কিন্তু তার ব্যক্তিগত জিন্দগি কিরকম এটা আল্লাহ তাআলাই জানেন। আল্লাহই জানেন যে তার ব্যক্তিগত জীবন কিরকম, তার ভিতরের জিন্দগি কিরকম। এই জন্য বলেন যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জিন্দগি কবরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করবেন। আর কিয়ামতের ময়দানে সেখানেও সব গোপন জিনিস সব প্রকাশ হয়ে যাবে। ইয়াউমা তুবলা সারাইর, মানুষের ভিতরে কি ছিল সেটা সেদিন প্রকাশ করবেন আল্লাহ তাআলা। তো ভিতরের জিনিস তো আল্লাহ তাআলা কেউ জানে না। এই জন্য ভাই, এই দুনিয়ার এই জিন্দগি মেহনত করে নিজের ব্যক্তিগত জিন্দগিকে সুন্দর করা, আর এটার জন্যই এই মেহনত করা। এবং দুনিয়াতে সব রকমের দিনই মেহনত যেটা, সেটা এই জন্যই। কারণ আল্লাহ তাআলা বলছেন কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম, বলে যে তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে, প্রথম কিন্তু তোমাকে বলছে, নিজেকে, তুমি নিজেকে নিজে ভালো আমলের অভ্যস্ত বানাও, নিজেকে বাঁচাও, দোজখের আগুন থেকে বাঁচাও। আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেন যে নিজেকে ভালো কাজের অভ্যস্ত বানাও। কোন জামাত রওনা করলে ওই জামাতকে হেদায়েত দিতেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলার সঙ্গে জামাত দেখেছিল, ওই জামাত সম্পর্কে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই কথা বললেন, দেখো তোমার সঙ্গে বিশাল জামাত যাচ্ছে, অনেক মানুষ যাচ্ছে, এদের সকলকে ভালো কাজের অভ্যস্ত বানাবে, সবাই যাতে ভালো কাজের অভ্যস্ত হয়ে যায়। মানুষ যখন একটু একটু করে পড়তে থাকে, তো এরকম ভাবে তার ভিতরে ওইটা অভ্যাস পয়দা হয়ে যায়। রোজ করে, রোজ করতে করতে ওই জিনিসের অভ্যস্ত সে হয়ে যায়। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, এই কাজটা হলো নিজের ব্যক্তিগত জিন্দগি, ইনফিরাদি জিন্দগি যেটা, এটাকে সুন্দর করা। আল্লাহ সালাহিয়াতের যোগ্যতা ভিতরে দিয়ে রাখছে। এই সমস্ত সালাহিয়াতের যোগ্যতাগুলা, এগুলাকে সঠিক পথে ব্যবহার করা, সঠিক জায়গায় ব্যবহার করা। যদি সে উল্টা রাস্তায় ব্যবহার করে তো সে নিজেও ধ্বংস হবে, সবকিছু খতম হবে। আর মেরে মহতারাম দোস্ত বলব, যদি তাকওয়ার রাস্তায়, পরহেজগারির রাস্তায়, আল্লাহর বাঁচানোর রাস্তায় সে যদি নিজের এই যোগ্যতাকে লাগায়, তাহলে দুনিয়াতেও এর বদলা পাবে, আখিরাতে দুনিয়াতেও এর বদলা পাবে, এবং বদলার উপরে আল্লাহ তাআলা বরকত জিন্দেগিতে दान कर दे। इसलिए इस मेहनत के जरिए से और इस दावत के जरिए से अपनी सलाहियतों को दीन पर लगाना है। हाँ, हर आदमी सलाहियत वाला है। इस उम्मत में बहुत सलाहियत है। अन्नास मादिन कमादिन ज़हब वल फिद्दा, सोने चांदी की कान की तरह से हर आदमी में सलाहियत है। अगर ये सलाहियत
हक पर नहीं लगेगी तो फसाद पर लगेगी। वो फसाद पर लगी, अपने आप को भी खराब करेगा, दूसरों को भी खराब करेगा। और अगर ये सलाहियत हक पर लगी तो अपने आप को भी बचा लेगा और दूसरों के बचने का सामान भी होगा। इसलिए जिंदगी हमारी बहुत एक मोड़ पर है, नाजुक मोड़ पर। या तो इधर पलट गया तो हलाक हो गया, और उधर पलट गया तो कामयाब हो गया। इसलिए अपने आप को हमेशा इस मोड़ पर समझें कि मुझे अपने आप को यहाँ से बचा करके ले जाना है। हाँ, अपने आप को यहाँ से बचा करके ले जाना है, फंस करके नहीं जाना है कि फंस गया, कि फंसना नहीं है, बल्कि अपने आप को यहाँ से बचा करके ले जाना है। बचने की दावत दी है, को अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ अपने आप को, अपने अहल व अयाल को दोज़ख की आग से। तो भाई मेरे मोहतरम दोस्तों, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যোগ্যতা দিচ্ছেন এবং অসংখ্য যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিচ্ছেন। এই জন্যই বলছেন যে মানুষ স্বর্ণরূপার খনির মতো। যেমন স্বর্ণরূপার মধ্যে যোগ্যতা, খনির ভিতরে স্বর্ণরূপা আছে, মানে ঠিক এরকম ভাবে মানুষের ভিতরে স্বর্ণরূপা, মানুষ এই স্বর্ণরূপার খনির মতো, তার ভিতরে অনেক যোগ্যতা আছে। আল্লাহই দিচ্ছেন এই যোগ্যতা। এই যোগ্যতাকে সে যদি হকের উপরে লাগায়, দ্বীনের উপরে লাগায়, তাহলে সে দুনিয়াতেও কামিয়াব হবে, আখিরাতেও কামিয়াব হবে। আর যদি খোদা না করে যে সে এই যোগ্যতাটাকে ফাসাদের মধ্যে লাগায়, তো দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি হবে, পেরেশানি হবে, তার জিন্দগি নষ্ট হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। এই জন্য বলেন যে ভাই, মানুষ এই দুনিয়াতে এরকম যেন সে একটা মোড়ের মধ্যে আছে। এদিকের রাস্তায়, ডান দিকের রাস্তায় যাবে, কামিয়াব হয়ে যাবে, বাম দিকের রাস্তায় যাবে তো সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তো সে একটা মোড়ের মধ্যে আছে, এখন কোন দিকে যাবে? যেদিকে যাবে সেদিকে হবে, সেরকমই হবে। তো নিজেকে মোড়ের মধ্যে মনে করি। মানুষ দুনিয়াতে হকের উপরে তার যোগ্যতাকে লাগায়া কামিয়াব হইয়া দুনিয়া থেকে সে যায়, এটাই তার জন্য ভালো। আর যদি সে দুনিয়াতে ফাঁসে যায় এবং দুনিয়ার কোন ফাসাদের রাস্তায় চলে, কারণ সে তো মোড়ের মধ্যে আছে, ডান দিকে ফিরলে সে কামিয়াব হয়ে যায়, বাম দিকে ফিরলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন দিকে যাবে? কে কোন দিকে যাবে? এই সব মেহনতের জন্যই যাতে ভাই এই মোড়ের মধ্যে থেকে আমি যেন ভুল না করি, আর আমি যেন এই মোড়ের মধ্যে ভুল রাস্তা এখতিয়ার না করি। এই জন্য হকের উপরে যে জিন্দেগি লাগে, আল্লাহ তাআলা এটাই বলছেন, নিজেকে বাঁচাও, নিজের পরিবার পরিজনকে বাঁচাও, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। তো বাঁচার জন্যই রাস্তা, নিজেকে বাঁচায় নিয়ে যেতে হবে এই দুনিয়া থেকে। নিজেকে ফাঁসায়া তারপরে গেলে চলবে না, বরং নিজেকে বাঁচায়া এই দুনিয়া থেকে যেতে হবে। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम बात ये फरमाई, सारी बातें अहम होती है, कि मैं ये बात कसम खा के कहता हूँ कि आदमी के मरने के बाद उसका ठिकाना या जन्नत बनेगी या दोज़ख, तीसरी जगह नहीं है। ये कसम खा के लोगों के सामने बात करी, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा बअदल मौति दारुन इल्लल जन्नत व बिन्नार। तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ जिसने मुझको पैदा किया है, आदमी के मरने के बाद उसका ठिकाना या जन्नत बने या दोज़ख बने, तीसरी जगह नहीं। जन्नत में जाने का क्या रास्ता है, उसका क्या प्रोग्राम है? तो उसको फरमाया, मन अकल तय्यबन व अमिल बिसुन्नतिन व अमीन अन्नास बवाइक़हु दखलल जन्नह, कि जिसने हलाल खाना खाया और नेक अमल किया और उसकी जात से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, तो वो तो जन्नत में गया। ये आसान प्रोग्राम जन्नत में जाने का, कि हलाल रोजी खाए, सुन्नतों पर अमल करे और ये एहतियात करे कि मेरी जात से किसी को कोई तकलीफ न हो। ये प्रोग्राम जन्नत में जाने का बताया।
اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں اسی لیے کہی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آوے. মাননীয় ভাই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন। হুজুরের সব কথাই গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বলছেন, ওয়াল্লাযী নাফসু মুহাম্মাদিন বিয়াদিহি, মুহাম্মাদের জান যার হাতে তার কসম, তিনি তো হলেন আল্লাহ। তো আল্লাহ পাকের নামে কসম খেয়ে তিনি বলতেছেন মৃত্যুর পরে জান্নাত অথবা জাহান্নাম দুইটাই ঠিকানা, দুইটাই জায়গা, তৃতীয় কোনো জায়গা নেই, তৃতীয় কোনো ঠিকানা নেই। হয় জান্নাত আর না হলে জাহান্নাম। মৃত্যুর পরে এই দুই ঠিকানা ছাড়া আর কোনো ঠিকানা নেই। মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, এখন এই জান্নাত হয় মানুষ জান্নাতের দিকে যাবে আর না হলে সে জাহান্নামে যাবে, তৃতীয় কোনো স্থান নাই। এবার জান্নাতেও গেল না, জাহান্নামেও গেল না, না এরকম কোন স্থান নেই। এখন জান্নাতে যাওয়ার যে দুনিয়াতে রাস্তা সেটাও বলে দিচ্ছে, সেটাও বলে দিচ্ছে যে জান্নাতে কারা যাবে। মান আকালা তাইয়িবান, من أكل طيبا من أكل طيبا وعمل بسنة وعمل الناس ملائكة। বলে যে তিনটা কাজ ঘটাই দিচ্ছে। একটা হলো সে হালাল খাবে, হালাল খাবে। দুই নম্বর হলো সে সুন্নতের উপরে আমল করবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতানো সুন্নতের উপরে আমল করবে। ভালো হালাল খাবে, সুন্নতের উপরে আমল করবে। আর হলো সমস্ত মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকবে, তার দ্বারা কারো যারা পরিমাণ কোনো কষ্ট না হয়, অন্য কাউকে সে কষ্ট না দেয়। মানুষ নিরাপদ থাকে তার কষ্ট থেকে, সে কাউকে কষ্ট দেয় না। এই তিনটা কাম যে করবে সে তার ঠিকানা জান্নাত হবে। आखिरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफवान इब्न उमय्या मक्के के बड़े आदमी थे, देर में मुसलमान हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलदारी करते थे कि मैं हिजरत करूं। आपने फरमाया हिजरत का जमाना तो खत्म हो गया। वो एक वक्त तक था हिजरत करती, जब मदीना में मक्के में इस्लाम नहीं था तो हिजरत का हुक्म था कि हिजरत तो हिजरत करने वाले कर सकते, मदद हिजरत अहलिहा, हिजरत करने वाले हिजरत कर गए। अब हिजरत का मौका नहीं है तो फिर क्या करना है कि लेकिन जिहाद वो नहीं है कि अब तो दीन के लिए मेहनत करनी है और नीयत के साथ उसके लिए हर वक्त तैयार रहना है। ये अमल अभी बाकी है कि अपने दीन की मेहनत के लिए, अपने दीन की नुसरत के लिए नीयत करके तैयार रहो। जब तक आ जाए तो उठ खड़े हो जाओ। ये उनको नसीहत थी कि लेकिन जिहाद उन्होंने नहीं है कि अब तो नीयत रखो कि जब तक आ जाएगा दीन की मेहनत का, दीन की नुसरत का, तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये दो काम अभी बाकी है, हिजरत खत्म हो गई। तो आज हमारे लिए ये बाकी है कि अपनी नीयत से तैयार रहें और जब जब तक आ जाए, जब जब मौका आवे, अपने आप को इस काम के लिए जो है तैयार करके रवाना करे चलें। ये हमारा काम है। अल्लाह ताला मुझे भी